सुनो अजय विजय सुनो अजय विजय कहूअछि बाप कुहुकिनी माता तोर कुहुकिनी माता तोर अमृत मिसाई भाई भौणी मिसिर भाई भौणी मिसिर मते देले बाप मने पड़िले पड़े महाराणी सुप्रभंकर जय हो जय हो महाराणी सुप्रभंकर जय हो जय हो भल स्त्रीटा सती सावित्री केड़े सुंदर देखा जाउचा हे तू सुभद्रा योजना आवेदन करिवु तो भाईटा कालिया योजना आवेदन करिवु भल टंका पाइबरी 2000 लेखाएं पढ़ी सारे आउ थे पुणी पढ़ खाइब भल पिंधिब पिताटा मु आसी जाइए जड़े स्त्री कर्तव्य हूँ स्वामी रक्षण बेक्षण करवा अथच तू कौन कर तो स्वामी कोठी रहिला कौन खाइला केमिति थिला केबे चिंता करछु तुमको मु केते खोजछि शक्ति सावित्रीटा ए नागुणी हेले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सबु असार सेमिति तू गुडा होच नष्ट चरित्र छी छी रे लंपटी नारी मुह देखाई कहूचु मोर स्वामी बनी छी छी रे छी 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 रे लंपटी नारी
दिबलो कुंभीर कांदना कांदेबो सणा मो जीवन जीवन हेले तो जीवन बचिबो ए नाकु एते दिन थिली काहे से कथा बुझिलु नाही एते दिन थिली काहे से कथा बुझिलु नाही ग्रामे ग्रामे बोलु थिली होइलु पागल चिरे लंपटी नारी कुंभीर कांदना कांदिबू तो भाईटा विभीषण सुख करिव भाई भौणी मिशिण देल बहुत थोर तुम रक्षा नहीं कहे कय पुजारी छिरे लंपटी नारी यांकी अवस्था सांगा दिया ता पूर्वनु असर असर मित्र देखा जाऊ ओ साला गोटे केते सुंदर केमिति सुंदर देखा जाऊ जा मिठा खाइबो धन्न हां दी चारटा अच्छा 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 ए विश्वासघातक काहे की आसीचु मन ईसने बापाई रे काहे की आसीचु मन आसीचु लंगड़ा होई आसीचु लंगड़ा होई जीव शून्य भल गीत गाइबू भल नाचबू भल प्रदर्शन करू माँ माने बापा माने देखुंत ते प्रशंसा करेंगे लोकलोचन को आसबू कि टंका नबू परिवार प्रतिपोषण करमती कम कर बापा नई धार बुझल ना ए विश्वास सड़ा मो घर रही मो ईटा खाई सुना संसार को जुड़े देखलु ना विजय सतरे तू जदि मो पुओ होइथिबो सतरे तू जदि मो रसर जन्म होइथिबो तो माँ को तो मामू को भल हिसाब से बुझाई दे पारिबो कौन की मामू मन अच्छे ना पुणी थे मन पकड़ देवी कौन कह घर जाइए हाँ पुणी पिता का आदेश पाई पिता धर्म पिता सत्य पिता ही परम पूज्य पितार प्रतिमा पन्ने प्रीतयम सर्वदेवतः भगवान रामचंद्र मध्य तांका पिता गोटे आदेश 14 वर्ष जाए वनवास जाइए से जुगर विशिकेशन जे निज जीवन को जलांतर दे ता मांस को टुकुड़ा टुकुड़ा कर काटी तांका पिता आदेश ब्राह्मण को भोजन पाई जाइए मु बाजी केमिति हे जनता जनार्दन मु राजा दिव्यज्योतिकर कनिष्ठ राजा नंदन विजय मो पिता आदेश मो मां अब मु एक जन को जब दंड देखी कौन सी भूल कर समस्त से भूल को भूल न भी ए विजय को समस्त क्षमा कर देवे विजय हाथ जोड़ समस्त को प्रार्थना कर विजय को क्षमा कर देवे क्षमा कर देवे क्षमा कर देवे लज्जा नहीं कि तुम्हारा
ଛେଚା ପଡିବ ଯିବୁ ପରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ମନଗ୍ରହ ହୁଆ ଦୂର ସଜା ନାହିଁ କି ତୁମର विश्वासघातक थिले प्रमाद पड़े राजरे ममु विश्वासघातक थिले प्रमाद पड़े राजरे एपरी लोक को खर्ग धरी काटिबी तातिर राजा नाही कि तुमरा विजय आदेश देउछि मुहिरे पुत्र विजय पे गाड़ी बोलिया कुलकु तोड़ी दियो जहा पाई आमर होइला एते सब काल से मोहर हटई बईरी सर्पकु जे दुग्ध देई घरे रखिथिबो अक्षय पूजारी बोले दंशन करिबो विजय विश्वासघातक कुकुति को राज्य बाहर कर ठीक है अरे हर मुख देखले मते गोपन जाता बाहर करते कुछ हे जनार्दन ये होचे से घर भंगकारी मामुक बुद्धि याको राज्य विताड़ित कर जाउची या मनरे चुना खाली बोला हिचे जदि कोनसी सहकृत व्यक्ति याको हम राज्य देखंती ताले निश्चय ताको गोइठा मारिबे टेका मारिबे आउ याको राज्य विताड़ित कर देबे ए देखो तो अजय अरे बापा अजय मु तोर प्रति बहुत भूल करछि धन तू मते चौरन रे दंड करिबो मु मथा पते सहिने बिरे अजय ए तू कौन कहूचु माँ मो जन्म कला माँ को केबे देखिनी कि जानिनी मु एते छोट थिली एड़े बड़ कलु से कथा को कौन भूली पारिबी माँ मु तते क्षमा कर देइछिलो माँ क्षमा कर देइछि ये तुम्हें कौन को बड़ भाई हाँ भाई या भले एक माँ को तुम्हें क्षमा कर दो जो माँ पूजनीय नु है से माँ को तुम्हें क्षमा कर दो ना भाई ना ये क्षमा कर योग्य नहीं ये माँ हमारा क्षमा तुम्हें थोड़े सारी चीज हाँ जाऊ जाऊ सेटा मरी जाऊ ठीक है पिता या भाई जमिति ए राज्य चल जाई एक मध्य निश्चय राज्य बाहर छाड़ देबी चल तू मानो है तू हम पे ना गुणी अरे भाई विजय अरे भाई विजय अरे भाई विजय मो माँ को छाड़ दे भाई तांको मानना विजय ए विजय धर्मर सदा बेले ही जय होई तो माँ को जिते बेले शंखा सिंदूर दे बाहा होइतिले ता सहित घर संसार करथिले ताको छाड़ी जे पांचे परमंद तामंद पांचंती गोविंद जे थाए पर नट घुटे गोविंद मारंती कपटे
ସଦାବେଳେ ଧର୍ମର ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିଲୁ ମା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଗାତ ଖୋଜୁଥିଲୁ ସେମାନେ କେମିତି ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ। ଅଜୟ, ହଁ ପିତା। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ନା ପିତା ନା, କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଇ ବିଜୟ ଏ ଜୟନ୍ତପୁର ରାଜା ହେଲେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି ପିତା। ଇଏ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ। ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ପୁଣି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଯିବି। କାହିଁକି ନା ଭାଇ ମୁଁ ମଣିପୁର ନଗରରେ ରାଜା ହୋଇ ରାଜୁତି କରିବି ଭାଇ। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନା। କର ଭାଇ। ହଁ ପିତା, ମୋ ପିତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ଦି ଜଣ ସେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହବୁ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ରାଜା ହେବେ। ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ମା, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅଜୟ ହେଉଛି ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ବିଜୟ ପିତା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାହେଁ ପିତା। ମୁଁ ତ କେବଳ ଦାସ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ସବୁ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ସେ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନି ବଡ଼ ଭାଇ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ, ଆପଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ। ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ ବିଜୟ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭାଇ। ମୋ କଥା କାହିଁକି କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ତାମାନେ ତୁମ ଜିଦରେ ଅଟଳ ନା? ହଁ ଭାଇ। ତାହେଲେ ତୁମଠୁ ତ ଶିଖିଛି। ତୁମ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଜିଦିଆ ନୁହେଁ ମ। ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବିନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଈଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଠାକୁର, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ଦେବତା, ଯଦି ମୁଁ ରହିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେନି ନା? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ପିତା, ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ପିତା। ବିଜୟ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବେନି। କାହିଁକି ନା ଏ ବିଜୟଟା ତୁମ ବୁଢ଼ା ପାରେ ସାହାରା ହେଇପାରିବନି। ପିତା, ମୁଁ ଯଦି ରହିବି ନା ତାହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିବେନି। ତେଣୁ ଜଣକୁ ପାଇଲେ ତୁମକୁ ଜଣକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିତା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପିତା। ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି। ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇକୁ, ମୋ ପିତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିବି କାହିଁକି ପିତା? ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ପିତା। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ ରାଜା ନୁହେଁ ପିତା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପିତା। ମୁଁ ତୁମ ବୁଢ଼ା ପାରେ ସାହାରା ହେଇପାରିବିନି ପିତା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପିତା। ବିଜୟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ଧନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଜୟ କେବେ ପିତା କଥାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବନି। ଆରେ ତୁମାର ସିନା ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ସୁନା ମୁଣ୍ଡଟା। ଆରେ ତୁ ରାଜା ହେଇଯା। ପିଲାଟାକୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ପିଲାଟା କିଛି ବୁଝିଲାନି। ତୁ ରାଜା ହେଇଯା। ଆରେ ମୁଁ ତ ପିତା କହୁଛି ରାଜା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି କହୁଛି ତୁ ରାଜା। ଶେଷରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ କଥା ଆରେ ତୁ ରାଜା ଏକମତ ହେଇଗଲି ନା? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସେଇ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଠାକୁର। ମୋ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଜୟ, ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଯା, ମୋ ପିତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖେ। ସମାଜ ସେଇଆ ହିଁ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶ୍ଵେତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ତଥା ମୋ କୁଳବଧୂ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାର କଥା ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଜୟକୁ ସିଂହାସନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବିଜୟ ହେଉଛି ମୋର ଛୋଟିଆ ପିଲା ନା। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ପୁତ୍ର ବଧୂ କଥା ଶୁଣି ସେ ରାଜ ଶୁଣି ସେ ରାଜନ
ତାଙ୍କ ଦୟା ରୁଜେ ନିଜ ମନେ ସାରଳାଙ୍କ ଦୟା ରୁଜେ ନିଜ ମନେ ଭାବି ନାଚର ଜନା କଲେ ସେ ଅଭୟ କବିଜେ ସେ ଦୀପଧର ଜୁନାଗଡ଼ ସ୍ଥିତରେ ଯେ ଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ଯେ ସେ ଦୀପଧର जनार्दन ये होची महाकलश सांस्कृतिक अनुष्ठान जमुना बाहर चित्र नाटक मामो भांगिला सुना संसार सेनापति कुट चक्रत शेष देखिले भाई भाई रचित यही नाटक को आम ये समाप्त करी शुभ विधान छु जदि कि भूल थाए ताहले महाकलश सांस्कृतिक अनुष्ठान समस्त छोट बड़ कलाकार को आपण मानकर सही विशाल हृदय क्षमा कर देवे हाथ जोड़ी प्रार्थना कर क्षमा कर देवे। जय भारत, जय कलाहांडी, जय जमुना बाहर।